मो सहित आपण माने गोटे वाक्य बाहर करेंगे। माथ्यू लिखित सुसमाचार 5 अध्याय बाहर करेंगे। माथ्यू लिखित सुसमाचार 5 अध्याय समस्ते बाहर करंतु। मु पढ़ुची आपण माने मो सहित पाळी धरिबे। माथ्यू 5 अध्याय 9 पद मु पढ़ुची, मो सहित आपण माने पाळी धरिबे। शांतिकारक लोके धन्य, कारण से माने ईश्वरंक संतान बोली ख्यात हेबे। यह होची प्रभु यीशु ख्रीष्टंकर पार्वत्य उपदेश। कौन कहबे एडा को पार्वत्य उपदेश बोली कहबे। प्रभु यीशु ख्रीष्ट पहाड़ उपरे बसी से लोक मान को से कौन कले, उपदेश देले, शिक्षा देले, परामर्श देले। कौन बोली कहले, परामर्श देउ देउ पर्वत रे बसी से शिक्षा देउ देउ से कहले 9 पदरे, शांतिकारक लोके धन्य, कारण से माने ईश्वरंक संतान बोली ख्यात हेबे। के माने ईश्वरंक संतान बोली ख्यात हेबे? शांतिकारक लोक। इठी जदि आमे टिके उल्टा भाव रे पढ़बा, अशांतिकारक लोके धन्य, कारण से माने शैतान रो संतान बोली ख्यात। अशांति करवा लोक एमाने केबे प्रभुंकर संतान बोली ख्यात हेबे। ख्रिस्टियन परिवार गोटे केमती परिवार? गोटे शांतिर परिवार। ख्रिस्टियन मंडली केमती मंडली? शांतिर मंडली। ख्रिस्टियन गोष्ठी, ख्रिस्टियन संप्रदाय केमती संप्रदाय? शांति प्रिय संप्रदाय। प्रभु को मु धन्यवाद दिए, आमर परिवार एमिति नथिला। आमे व्यक्तिगत भाव रे प्रकार नथिलु। परिवार रे भाई भाई आमे कौन करि पार नथिलु, कथा ही पारु नथिलु। आमे गोटेटी बसी मध्य पारु नथिलु। मात्र प्रभु कौन कले, से जेबे आम जीवन रे आसिले आमर परिवार रे शांति आसिला, उत्तम बुझामणा आसिला। आमे भाई को चिन्ही पारुछु, भौणी को आमे चिन्ही पारुछु। परिवार सहित बसिकिना आमे केमती मिलीमिशी केते सुंदर भाव रे आमे खाउछु। आमे एटा केमती ही पारला? शैतान हमको ए सब सिखाइला कि? समाज रो लोक माने सिखाइले कि? आमर भाई बंधु सिखाइले कि? सरकार हमको सिखाइले? के सिखाइले? आमर प्रभु सिखाइले। सेति पई एठी लिखा जाउची, कोन बो लिखा गला? शांतिकारक लोके धन्य। शैतान रो काम हैला, शैतान रो प्रथम काम हैला कोन जानिसंती? अशांति कराइबाटा। कली झगड़ा जदि आउरी बढ़बो ताले से आउरी खुशी हे जीवो। से कली झगड़ा को बढ़ाइबार काम हैला तारो। सेति पई यीशु ख्रीष्ट कहले, चोर केवल चोरी बध विनाश करिबा पई आसे, मात्र मनुष्य पुत्र से विनाश बध करिबा पई आसिले न। तुमे जेपरि जीवन पाइबो, प्रचुर जीवन पाइबो, सेति पई मु आसीची। प्रभु यीशु ख्रीष्ट आमको इस स्थान रे कहीं डाकिले? आमको गोटे शांति श्रृंखलार परिवार गठन करबा, गोटे शांति श्रृंखलार जीवन देबा पाई, आमको गोटे शांतिर राज्य रे नेबा पाई, गोटे आनंद सुख आउ चिरकालर गोटे एक पवित्र स्थान जहाँ कि नूतन आकाश मंडल नूतन पृथ्वी सेटा देबा पाई, ईश्वरंक राज्य रे आमको नेबा पाई से आसिले। शैतान रो काम हैला से सब बेले कौन करबो? अशांति कराइबा पाई से चेष्टा करबो। मात्र ख्रिस्टियन लोक माने केमती लोक मान से माने बुझामणा कराइबा लोक। केमती लोक? बुझामणा कराइबा लोक। नहीं बेले बेले कहि देबे लोक, भयंकर इंप्रेस करबे। तू चूड़ी पिंदी जुरे, तू चूड़ी पिंदी जो पाई गोट ठैंग मार खाई के ना तू चिमरा ही देलु। बासंती फुलमती तो के बोरिंग रे केंती कहूतिला, तुई बोली संभाळीचु, मोर परी माइजी हेले डांडे झिकी आनी थांती। ओहो, प्रभु बोध नउथिबे माने। ख्रिस्टियन समाज रो कथा मैं कहूछु, एमान ख्रिस्टियन नुहंती, एमान को भितरे शैतान रो आत्मा अछि। शैतान रो काम हैला कली झगड़ा कराइबाटा।
ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରାଇବାଟା ଆହୁରି ଅଶାନ୍ତି ଯଦି ବଢବ, ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଯଦି ବଢବ, ସେମାନେ ଖୁସି ହେଇଯିବେ। ଧନ୍ୟ ସେ ପ୍ରଭୁ ଯଦି ସେ ଆମ ପାଖରେ ନଥାନ୍ତେ, ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଆମକୁ ଦେଇ ନଥାନ୍ତେ, ତାଙ୍କର ଦାସମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମର ଯତ୍ନ ନେଇ ନଥାନ୍ତେ, ଆଜି ଆମର ପରିବାର ଛାରଖାର ହେଇଥାନ୍ତା, ଛାରଖାର ହେଇଥାନ୍ତା। ସେ ଆମକୁ ସମ୍ଭାଳିଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କଠାରେ ଆହୁରି କେତେ ଆଉଜି ପଡ଼ିବାର ଅଛି, ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ କେତେ ଆମର ହୃଦୟରେ ରଖିବାର ଅଛି, କେତେ ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ସମ୍ମାନ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ, ଆମର ମଣ୍ଡଳୀ ଆଜି ଶାନ୍ତିରେ ବଢୁଛି। ଅଶାନ୍ତି ନାହିଁ, ଅଶାନ୍ତି ଖୋଜିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପାଇପାରୁନୁ। ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ବହୁତ ଛୋଟ ବୟସରେ ତାଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଡାକିଲେ, ବହୁତ ଛୋଟ ବୟସରେ ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଲେ, ପାଳକ ଭାବରେ ଦେଲେ। ଆମ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବୟସ୍କ ମା ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ବୟସ୍କ ମା ବାପା ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ବୋଲି ସେମାନେ ଆମକୁ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି, ମାନୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ସେମାନେ ମାନୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆଜି ମାନି ନଥାନ୍ତେ, ପରିବାରରେ ଆମେ ଏ ପ୍ରକାର ବଞ୍ଚି ନଥାନ୍ତୁ, ବଞ୍ଚି ନଥାନ୍ତୁ। ଯାହା ବି ହେଉନା କାହିଁକି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ, ଯାହା ବି ହେଉନା କାହିଁକି ତାଙ୍କର ଅଭିଷେକ ଅଛି, ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନୋନୀତ ଲୋକ, ତାଙ୍କ କଥା ମୁଇଁ ମାନବାକୁ ପଡିବ, ବୁଝବାକୁ ପଡିବ। ଏଇଟା ସେମାନେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରୁ ଆଜି ପରିବାରରେ ଶାନ୍ତି ଅଛି, ପରିବାରରେ ଆମେ ଭଲରେ ଅଛୁ। ଅନେକ ସମୟରେ ଶୈତାନ କଣ କରେ, ଆମର ପରିବାରରେ ଅଶାନ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ସେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରେ, ଶୈତାନ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ଆଉ ଶୈତାନକୁ କୁହନ୍ତୁ, ରେ ଶୈତାନ তুই যেতে চেষ্টা করলে মধ্য মোর পরিবার কেবে বিগুড়বে না। এ শৈতান তুই যেতে পারু পর্যন্ত তুই ফাস্টিং করিকিনা চেষ্টা কর, তুই ফাস্টিং করিকিনা চেষ্টা কর। আমার ভাই ভাই যে মিশিছন্তি তুই বিগড়াই পারবু না। স্বামী স্ত্রী ভিতরে যে প্রেম অছি, শৈতান তুই চেষ্টা করে দেখ, তুই বিগড়াই পারবু না। কাইকি আমার ঠারে টঙ্কা অছি বলি আমি শান্তিরে না হু, আমার পাখে বড় অছি বলি শান্তিরে না হু। আমার পাখে আমার প্রভু অছন্তি, তাঙ্কর বাক্য অছি, তাঙ্কর আত্মারে আমি চালুছু। এই চ্যালেঞ্জ নেইকিনা আপন মানে আগুক বঢ়ন্তু। ଏଇଟା ଲେଖାଗଲା ଯେ ଶାନ୍ତିକାରକ ଲୋକେ ଧନ୍ୟ। ଧନ୍ୟର ଶବ୍ଦ କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଇଂଲିଶରେ ଲେଖାଯାଏ ବ୍ଲେସେଡ୍। এইটা হচ্ছে আশীর্বাদ। শান্তি আনবা পাই যেমন চেষ্টা করবে, সেମାନଙ୍କ ঠারে আশীর্বাদ থিব। আশীর্বাদ পাইଥିବା ଲୋକମାନେ কেমিতি কলে এইটা সমাধান হেব, কেমিতি কলে এই সমস্যা ঠিক হেব, সেটা সেমানে চেষ্টা করবে। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହିଲେ ଯେ ଶାନ୍ତିକାରକ ଲୋକେ ଧନ୍ୟ, କାରଣ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ବୋଲି ଖ୍ୟାତ ହେବେ, ଖ୍ୟାତ ହେବେ। ଅନେକ ସମୟରେ ଶୈତାନ କଣ କରେ, ଅଶାନ୍ତି ସେ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ଆମେ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟରେ ଆମେ ଶୈତାନର ସ୍ୱଭାବକୁ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା। ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ଆପଣମାନେ ମୋ ସହିତ ବାହାର କରିବେ। ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 12 ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆସନ୍ତୁ। ଏଠି ଆପଣମାନେ ଶୈତାନର ଚରିତ୍ରକୁ ଦେଖିପାରିବେ। 12 ଅଧ୍ୟାୟ ମିଳିଲା କି? ମୁଁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମୁଁ 10 ପଦ ପଢୁଛି, ଧ୍ୟାନ ସହିତ ଶୁଣିବେ। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଏହି ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱର ଶୁଣିଲି। ଜହନ କୋଉଠି ଶୁଣିଲେ? ଏ ସ୍ୱର ସ୍ୱର୍ଗରେ ଶୁଣିଲେ। ମାତ୍ର ସେ କୋଉଠି ଥିଲେ? ପାତ୍ମ ନାମକ ଦ୍ୱୀପରେ ଥିଲେ। ଯେଉଁ ସମୟରେ ପ୍ରକାଶିତ ପୁସ୍ତକ ସେ ଲେଖିଲେ କୋଉଠି ଥିଲେ? ପାତ୍ମ ନାମକ ଦ୍ୱୀପରେ ଥିଲେ। ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ପାଣି, କିଛି ଖାଇନାହାନ୍ତି, ପିଇ ନାହାନ୍ତି, ଏକୁଟିଆ ଅଛନ୍ତି। ସେ ସ୍ୱର୍ଗର ସ୍ୱର ସେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମା ନଥିବେ, ବାପା ନଥିବେ, ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ କେହି ବି ନଥିବେ, ଦୁଃଖରେ ଆପଣ ପଡୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ୟାରେ ପଡୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସ୍ୱର୍ଗର ସ୍ୱରକୁ ଆପଣ ଶୁଣିବେ। ସେଇ ସମୟରେ ସ୍ୱର୍ଗର ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବେ। ଦୁଃଖ ଦେଇ ଯିବାର ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି, ଏକୁଟିଆ ହେଇକିନା ଯାତ୍ରା କରିବାର ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି। ଜହନ ଏକୁଟିଆ ହେଇଗଲେ ଏସିଆ ମାଇନରର ପାତ୍ମ ନାମକ ଦ୍ୱୀପରେ ତାଙ୍କୁ କଣ କଲା? ପଠେଇ ଦିଆଗଲା। ଫୁଟୁଥିବା ତୈଳରେ ପକାଇଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ବାହାର କଲେ। ସେ ମରିନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କଣ କରିବା? ତାଙ୍କୁ ପାତ୍ମ ନାମକ ଦ୍ୱୀପରେ ପଠେଇଦେଲେ। କେହି ବି ନାହାନ୍ତି ସେଠି। ଏକୁଟିଆ ହୋଇ ଯେତେବେଳେ ଆହୁରି ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ସମର୍ପଣ ହେଉଛନ୍ତି, ସେଇ ସମୟରେ ଜହନ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଗୋଟେ ସ୍ୱର ଶୁଣୁଛନ୍ତି। କଣ ବୋଲି ଶୁଣୁଛନ୍ତି? ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପରିତ୍ରାଣ, ପରାକ୍ରମ ଓ ରାଜ୍ୟ ପୁଣି ତାହାଙ୍କ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର କର୍ତ୍ତାପଣ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଅଛି। କାରଣ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଭାତୃଗଣଙ୍କ ଅପବାଦକ। କାହାର ଅପବାଦକ? ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଭାତୃ। ଭାତୃ ବୋଲେ କଣ ବୁଝୁଛନ୍ତି କି? ହଁ, ବଢିଆ। ଭାତୃ ବୋଲେ ଭାଇ।
आंभ मान भाई मध्य अपवादक गंडगोल कराइबार बुद्धि आर विरोध रे ताकू तार विरोध रे ताकू जो अपवादक जे दिवारात्र से मानक विरुद्ध रे आंभ मान ईश्वर छामुरे अभियोग करुतिला से तले निक्षिप्त होइछि। शैतान एबे जाई तले पका जाय ना, एबे जाई ताकू अग्निमय ह्रदरे पका जाय ना, सेतिपाई से अपवाद करुछि। शैतान रो एक गुण हैला से कौन कले कौन करे से आंभ मान भातृ बोले आंभ मान भाई मध्य से कौन करे कोलीर बीज गुणे बीज बोले बिहन धान बुणले सीना धान गजा है तुम्हें धान बुणुच बोली भूल रे जदि तुम्हें नहीं कि ना जदि जना मंजी बुनीच धान गजा है कि आमर परिवार रे केमती बिहन बुणबार अछि भाई भाई भितर जदि आमे किछि दुई लोक भितर कथाबार्ता होछु केमती बिहन बुणबार अछि भल बिहन जुटा जो फल देखिकिना आमे परितृप्त हेबा। शैतान रो काम कौन भाई विरुद्ध रे गंडगोल कराए भाई भाई विरुद्ध रे अभियोग कथा कहे अपवादक से होची अपवादक कहतु अपवादक एरे अपवादक कहतु रे अपवादक तु केते अपवाद करबु करे मोर भाई केबे मत भूल बुझबे ना मोर भाई केबे भूल बुझबे ना मोर भौणी केबे भूल बुझबे ना नहीं कि मत जदि किए आसी कहबे धन भलटा बोलुच कि तुम्हें तांकर पालक सीना धन तुमको केंती केंती मौसी मा छकरे कहउतले जानिच जे जानित तो तुम्हें बोली मत जदि के कहला बोल मैं कौन कहबी एटा से अपवादक गिल से खाई करी से दे दिले गिल से खाई देबे कि नहीं बेले बेले गंडगोल करबा लोग बियर देले का मारबा जीवे पुनी नले से गुंडागिरी करबा लोग जाको बिना पैसा रे बिना बियर रे मारबा जीवे नहीं मत जदि के कहती भागीरथी भाई भल बोलुच तुम्हें तांकर पास्टर तुमर विरोध रे केते कथा से कोई बुलुचंती मु कोन कहबी एटा से अपवादक सहित हाथ मिसायागा गिल से खाइए आसी कहबार तुम जानी भागीरथी भाई मुझे चिन्ही धन भाई मुझे चिन्ही एमार केबे मिसा मोर शत्रु नुहति मोर विरोध रे केबे कहबे नहीं एटा को हमें बुझबार अछि। शैतान रो काम हैला अपवाद करे जोटा कि नेचुरल विषय साधारण घटना सेटा को आमे बेले बेले कौन करू ताकू पुनरुक्ति करू बारंबार बारंबार से कथा को लोक मन पकाई बाइबल कहूची पश्चात विषय मनर दूर कर आमे कहूचु दूर करबी नहीं मुई धरिथिबी मुई जिद्दी गोटे भाषा अच्छी कि नहीं डमर बेर अरे दाबर छे जब तक मैं उसको मार ना डालूंगा तब तक मैं दिमाग से नहीं हटाऊंगा बोलना पड़ती प्रभु तो कहते तुमर असंख्य पाप को मुई दूर करदेली के दूर कली पूर्वर पश्चिम जेते दूर सेते दूर पर्यटन तुम पाप को मुई दूर करदेली केवल केवल कथा हमें मन रखि शांति करबो एटा से शैतान रो बिहन आंकर भितर अछि प्रभु शैतान रो कार्य को विनाश करबा पई आसिले शैतान रो कार्य को पुनर्गठन पुनर्जागृति करबा पई से आसिले नहीं विनाश करबा पई आसिले। प्रिय भाई भौणी माने मन रखंतु आमर भितरे शांति रहिबार अछि आमर परिवार बड़ शांति रो परिवार हेबार अछि ग्रामस्टेन्स आउरी तिमोथी आउरी फिलिप जानी कि तांको स्टोरी केजन जानी नांती मुंडो टिके भल रे होलुम ना हां जानी तांकर बापा और दुईटा पुओ विष खाइया काम लेके ना हां आत्महत्या कले कि ना तांकर स्त्री मारला मरले कि ना मात्र तांकर स्त्री कौन कहले दारा सिंह को कहले कि तोर लागी मले ना तुमर बजरंग दल जाको मले तांको कौन कर कठोर रु कठोर दंड दियो बोलले कि कहीं जदि लोक माने मारलाटा जानला पर से क्षमा देले जदि से तीन जन निजे मरी भी से क्या दोष दे न
ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସ୍ୱଭାव এই গোটে সাক্ষ্য প্রিয় ভাই ভଉଣୀ মানে পৃথিবী সারা ভাইরাল ହେଲା লোক জানলে वाह খ্রিস্টিয়ান লোক মানে ক্ষমা দেবা লোক মানে ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଗୋଟେ ଶାନ୍ତିର ସମ୍ପ୍ରଦାୟ କ୍ଷମା ଦେବା ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ଅଟନ୍ତି କବିତାର ମା ଯୋଉ ଚାଲିଗଲେ ବଞ୍ଚିଥିଲା ବେଳେ ବହୁତ ସେ ମଦ ପିଇ ଅଶାନ୍ତି କରବାର ବେଶୀ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରବାର ଭଲରେ ଖାଇ ନାହାନ୍ତି ଇମକା ହେଲା ଡିମକା ହେଲା XYZ ମୁଁ କହିଲି ତାଙ୍କୁ କହିଲି ଆଗରେ ଯେମିତି ଆମର ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ଆମର ଆଣ୍ଟି ଚାଲିଗଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ସମ୍ପର୍କ ଆହୁରି ଭଲ ରହିବାର ଅଛି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି ଆମର ଭିତରେ ସେହି ଶାନ୍ତିଦାୟକ ଈଶ୍ୱର ଆମର ଘରେ ଗମନାଗମନ କରିପାରୁଛି ଅନେକ ସମୟରେ ଅନେକ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖିପାରୁନୁ ଯେ ସେମାନଙ୍କର ଫଳ ଆତ୍ମାଙ୍କର ଯୋଉ ଫଳ ଅଛି ସେଇ ସବୁ ଫଳ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଫଳ କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଶାନ୍ତି ପ୍ରେମ ଆନନ୍ଦ ଆହୁରି ଶାନ୍ତି ଏଇ ଶାନ୍ତିକୁ ଆମେ ଦେଖିପାରୁନୁ କେନ୍ଦାରର ଶାନ୍ତି ଭଉଣୀ ତ ସେ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଆମେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପରେ ଦେଖି ହେବ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଆସିଲେ ଦେଖି ହେବ ସେ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ ଆତ୍ମାଙ୍କର ଗୋଟେ ଫଳ ହେଲା ଶାନ୍ତି ଗୋଟେ ଗୀତ ଅଛି କି ନାଇଁ କଣ ସେ ଗୀତ ନାଇଁ ନାଇଁ କଣ ସେଟା ଆମର ଆମେ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଫଳ ଫଳିବା ନାଇଁ କି ଆମ ଏ ଟିକି ଟିକି ଗଛରେ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଫଳ ଫଳିବା ସେ ଆତ୍ମାଙ୍କର ଫଳ ଆମେ ଦେଖିପାରୁ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଏଠି ବସିଲେ ସେ ଫଳ ଦେଖାଯିବ ପ୍ରେମ ଥିବ କି ନାଇଁ ଚର୍ଚ୍ଚ ଭିତରେ ପ୍ରେମ ଥିବ କି ନାଇଁ ନା ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଥିବ ଭାଇ ଆନନ୍ଦ ଥିବ ଶାନ୍ତି ଥିବ ଦୀର୍ଘ ସହିଷ୍ଣୁତା ପରର ଉପକାର ଥିବ ଜଣେ ବସିଥିଲେ ଡାଲି ଦେବି ଭାଇ ଡାଲି ଆଡେ ଉପକାର କି ନାଇଁ ଡାଲି ଦେବି ପାଣି ଆଣିଦେବି ଭାଇ ଭାତ ଟିକେ ଖାଇବ ଖଲି ଦେବି ବସ ଭାଇ ଖା ମୁଁ ପରେ ଖାଇବି ଆରେ ଏତେ ଦୀର୍ଘ ସହିଷ୍ଣୁ କେମିତି ହେଲ ଅଲଗା ଭୋଜିରେ ହେଲେ ଆଗରେ ଖଲି ଧରି ଠିଆ ହଉଛ ଏ ଆତ୍ମାଙ୍କର ଫଳ ଚର୍ଚ୍ଚ ଭିତରେ ପଡିଲେ ହେବ ନାହିଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ବଞ୍ଚିବାଟା ନାହିଁ ପ୍ରଥମରେ ଘରେ ବଞ୍ଚିବାଟା ଏଇଠି ଉଠି ଗଲା ପରେ ଘରେ ଭୟଙ୍କର ସେମାନଙ୍କର ସମାନ ଢାପୁ ପରି ସେମାନଙ୍କର ଢାପୁ ବୋଲେ ବଢିଆ ବୁଝି ହେବ ମାଇକା ପରି ପାର୍ଟି ଆମର ଚର୍ଚ୍ଚରେ ସେମିତି ନଥିବାର ଅଛି ମୁଁ କହୁଛି କଣ ଆମର ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଶାନ୍ତିଦାୟକ ସେଇ ଆତ୍ମା ଯେ ଶାନ୍ତିଦାୟକ ଈଶ୍ୱର ଆମର ହୃଦୟରେ ରାଜ୍ୟ କରନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ ହଉ ଗ୍ଲେଡିଷ୍ଟେନ୍ କାହାକୁ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ଏବେ ଯୋଉ ଦରା ସିଂ ଜେଲରେ ଅଛନ୍ତି କିଏ କେସ୍ ଦେଲାରୁ ଗଲେ କିଏ ନଦେଲେ କେମିତି ଯିବେ କୁହନ୍ତୁ ତ କିଏ ନଦେଲେ ଜେଲ କେମିତି ଯିବେ ଏଟା ସରକାରର ଆଇନ ଅନୁସାରେ ସେ ଭୋଗୁଛନ୍ତି ସେ ମାତ୍ର ଗ୍ଲେଡିଷ୍ଟେନ୍ ଅଭିଯୋଗ କରୁନାହାନ୍ତି ଗ୍ଲେଡିଷ୍ଟେନ୍ ତାଙ୍କୁ ଜେଲରେ ପକାଇନା ଆମେ ଟଙ୍ଗିଆ ମାରି ହେଇ ଦେଇକିନା ତୁ ଏମିତି ମତେ ମାରବାର ଥିଲା ବୋଲଲା ପରି ଗ୍ଲେଡିଷ୍ଟେନ୍ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଯୋଉ ତାଙ୍କର ଗ୍ରାମଷ୍ଟେନ୍ ଆଉ ଦୁଇଟା ପୁଅକୁ एक्चुअली लोक माने हत्या कर मात्र से क्षमा देले सिटी मिसा उकसाइबा लोग थिले कि नहीं बारीपदार न थिले कि के ना के कोई न थिबे कि ग्लेडिस्टेन को तुमर स्वामी को आउरी दुईटा पुओ को मार देछंती दिदे भल रे को दिदे भल रे चलो आमे आसू मंडली केतरा थिबे कि नहीं कलिर बेजो गुण माने चलो कलेक्टर पर्यंत आमे आइबू आमे तुमर बाई ठिया आइबू सेमान को आजीवन कारादंड फांसी दिया जाओ दीदी भल रे को फांसी ग्लेडिस्टेन कहले मोर प्रभु मते क्षमा देबाटा सिखाई छंती से आउरी प्रार्थना कले सोशल मीडिया रे वीडियो आज भी अछि से प्रार्थना कले मु प्रार्थना करूची जो माने मोर स्वामी को और मोर दुईटा पुत्र को हत्या कले से मान को प्रभु क्षमा करंतु से माने मोर प्रभु को जानंतु ख्रिस्टियन संप्रदाय एटा पश्चात विषय सब मनर दूर करी सम्मुख रे हमर कोन अछि
ସେଇଟା କୁ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ମଲା ପରେ ବି ସେମାନେ କାହାକୁ ଦୋଷ ଦେଲେ ନା ଗ୍ରେଡିଷ୍ଟେନ୍ କାହାକୁ ଦୋଷ ଦେଲେ ନାହିଁ ଆରେ ଆମେ ଭଲରେ ଗାଡି ଚଲାଇ ନ ଜାଣି କୁହନ୍ତୁନି ଢୁକାଇ ଦେଇ ଅଟୋ ଆଗରେ ଆସୁଥିଲା ନା ଆଉ ସେ ଅଟୋ ଲାଗିନା ମୁଁ ଏମିତି ହେଲି ସେ ସାଇକେଲ ତ ଏମିତି ଥେରେ ପେତେ ହଉଥିଲା କିଛି ଥେରେ ପେତେ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବୁଝିବାର ଶକ୍ତି ରହିବାର ଅଛି ଆମେ ବିଜାତି ନାହୁଁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକ ଅଟୁ ଶୈତାନ ସବୁବେଳେ ଚାହେଁ ଏମାନେ କଣ କଲେ ଅଶାନ୍ତି ହେବେ କଣ କଲେ ଭାଇ ଭାଇ ବିଗୁଡବେ କଣ କଲେ ପରିବାର ଅଶାନ୍ତି ହେବ ମଣ୍ଡଳୀ କଣ କଲେ ନଷ୍ଟ ହେବ ସେଟା ସବୁବେଳେ ସେ ଚେଷ୍ଟା ଚଲାଇଛି ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ ଶୈତାନ ସବୁବେଳେ କଣ କରେ ସେ ଭାଇ ଭାଇ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଅଭିଯୋଗ କରେ ତୁମକୁ ସେ ଭୟଙ୍କର କହୁଥିଲେ ଭାଇ ତୁମେ ନଥିଲ ତୁମର ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେ କେତେ କଥା କହୁଥିଲେ ଆମେ କହିପାରବା କି ନାଇଁ ସେ ମାମୁଁ ଲାଗି ତ ସେ ଆଣ୍ଟି ଚାଲିଗଲେ ଏଟା କେବେ ଯାଇ ନଥାନ୍ତେ ନାଇଁ କି ସେଟା ପାଇଁ ଯାଇନାହାନ୍ତି ପ୍ରକୃତ ଘଟଣା ଆମେ ଜାଣିଛୁ ସେଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଆମକୁ କହିଲେ ଭଲରେ ଖାଉନଥିଲା ପିଉନଥିଲା ସେ ମଦ ପିଇ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କିଛି ନାହିଁ ମୁଁ କହିଲି ଯାହା ବି ହଉ ଆଗରେ ଆମର ଯେମିତି ସମ୍ପର୍କ ଏବେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ସମ୍ପର୍କ ଥିବ ଆମର ଦୁଃଖ ସୁଖ ହେଲେ ତୁମେ ଆସୁଥିବ ତୁମର ଦୁଃଖ ସୁଖ ହେଲେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆସୁଥିବ ଆମକୁ କହିବା ପାଟି ନାହିଁ ଜାଣିନୁ ଆମେ ନିୟମ କାନୁନ ସେ ନିୟମକୁ ଆମେ ଦେଖୁନୁ ପ୍ରଭୁକୁ ନିୟମ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ କଣ ଲେଖି ଦେଇଛନ୍ତି ସେଇଟା ଆମ ଜୀବନରେ ପ୍ରଥମ ହେବାର ଅଛି ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ ଆମକୁ ସେ ଶାନ୍ତି ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦିଅନ୍ତୁ ପୁନର୍ବାର ଆମେ ଯିବା ହିତ ଉପଦେଶ 15 ଅଧ୍ୟାୟ ହିତ ଉପଦେଶ 15 ଅଧ୍ୟାୟ 1 ପଦ ପଢୁଛି ଲେଖା ଯାଉଛି କମଳ ଉତ୍ତର କ୍ରୋଧକୁ ଦମନ କରେ ମାତ୍ର କଟୁ ବାକ୍ୟ କୋପ ଜନ୍ମାଏ କେମିତି ଉତ୍ତର କୋମଳ ଉତ୍ତର ଲୋକ କିଛି ପଚାରିଲା ବେଳେ ଚଢଚଢିକିନା କିଛି ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ ପୋଡା ଘା ମଲମ ଲଗାଇଲେ ଶୁଖିଯାଏ ପୋଡା ଘାରେ ଲଙ୍କା ପକାଇ ଦେଲେ ଜଳିଯାଏ କାର ଥାନିରେ ନିଆଁ ଲଗଲା ବେଲେ ଆହୁରି ପେଟ୍ରୋଲ ଢାଳିଲା ଦେଖିଛ ହଁ ଆମେ କୁ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଇ ଯାଉଛୁ କୁ ସମସ୍ୟାରେ ଅଛୁ କି ଦେଖ ସେଠି ମଲମ ଟିକେ ଲଗାଅ ପରା ଚେଷ୍ଟା କର ଆଣ୍ଠାଅ ଆଗରେ ଆଣ୍ଠାଅ ପାଟି ବେଶୀ ଫାଡ ଫାଡ ଫିଟୁଛି ଆଣ୍ଠାଅ ଘରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର ଶରୀରକୁ ଟିକେ କଷ୍ଟ ଦିଅ ତୁମର ପାଟି ସିଧା ହେବ କମଳ ଉତ୍ତର କ୍ରୋଧକୁ କଣ କରେ ଦମନ କରେ ମାତ୍ର କଟୁ ବାକ୍ୟ କସମଗୁଡାରେ ଯେତିକି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ବେଶୀ ହେଲା ଜାଣିଛ ତ କଟୁ ବାକ୍ୟ କି ବାକ୍ୟ କାର କଟୁ ବାକ୍ୟ ଭାଇ ମୁଁ ତ କହିବି ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର କଟୁ ବାକ୍ୟ ଗୋଟେ କଥା ଅଛି ଆମର ଅଜା ମାନ କହିଥିଲେ ଛେଲି ଥମନା ଆର ମାଇଜି ଥମନା ଏମାନେ ପାଟି କରି 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 ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରାଇବେ আর লাস্ট କୁ ଧରି ଦେବେ কে গোটা আসি মুন্ড ফাটতে মারবে তার হাত ছাড়লে সিনা সে ফিটা হেলে হেব নলে সেভ হেলে করব গন্ডগোল করবে করবে লাগাই দেবে লাস্ট কু আসি হাতে গোড়ে দোষী কিনা ধরি দেবে ধরলে বলে গোট লোক আসি সুবিধার মারবে কি নাই এটা সে ছেলি থমনার কাম কটু বাক্য এমতি তুই সেমতি তুই অঙ্ক এ ভাষার নেই হেব নাই কাହିଁକି ଆମେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛୁ ସେ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ କହି ହେବ ନା ଏ କଟୁ ବାକ୍ୟ କହିବା ଥମନାକୁ ନେଇକି ପ୍ରଭୁ ସିଲାଇବେ ଆସୁଛନ୍ତି ସିଲାଇବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ତୁ ଇଠି ଯାହାର ବେଶୀ ଭଡ଼ ଭଡ଼ ହେ ବୋଲିକିନା ପକାଇ ଦେବେ ସେଠି ଗଲେ କେମିତି ଭଡ଼ ଭଡ଼ ହେବ କଟୁ ବାକ୍ୟ କହିବାଟା ଛାଡ଼ିକିନା ହାय ହାୟ ଆନା 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 ପାଣି ଟିକେ ଦିଅ ପେଜ ଟିକେ ଦିଅ ମତେ ଅମୁଲ କୁଲ ଦିଅ ଅମୁଲ କୁଲ ବୋଲେ ଜୟ ପାଣି ଢାଳି ଦେବେ ଆଉ ସେତିକି ବେଳେ ଆରେ
आकर बोले उकुल्ला पानी ढाल के लगे कटु वाक्य गंडगोल आउरी बढ़ाए आमर घरे कटु वाक्य नथिबार अछि दुई प्रकार जीवा आमर घर नथिबार अछि प्रभु आमान को अनुग्रह करूँ प्रथम जो वाक्य पढ़लु से पढ़िकिना आम प्रार्थना कर माथ्यू 5 अध्याय केते पढ़लु आमे 9 पद मु पढ़ुची पाली धरबे आपण माने शांतिकारक लोके धन्य कारण से माने ईश्वर को संतान बोली ख्यात हेबे यही वाक्य द्वारा आम शिखलु जे आमर घरे अशांति के कराए शैतान आउ ये शैतान मन रखु शैतान गोटे हारी थिबा व्यक्ति केमती व्यक्ति हारी थिबा व्यक्ति आमर पाखरे गुली थिबा बंदूक अच्छी तार पाखरे गुली नथिबा बंदूक अच्छी बेले बेले केतरा चोर माने प्लास्टिक बंदूक देखाइले डरी मिसा केतरा जिनस झिकी बारी जाउती ए प्लास्टिक बंदूक के आमे डरी जाउछु अल्प कथा अल्प विषय को आमे कोन करि पारुनु आमे सही पारुनु ग्लेडिस्टेन को टिके पचार तुम स्वामी और दुईटा पुओ स्वामी तो डोकरा लोग छाड़बे दुईटा पुओ को आखि देखते देखते जलाइले ग्राम स्टैंड बाहर ले कबाड़ खोलिकिना बाहर कहले देखो मते जलाई दियो बरम मोर दुईटा पुओ को छाड़ी दियो केते चिल्लाउथिले दुईटा पुओ खेपला मारी भितरे पकाई कबाड़ बंद करी पेट्रोल डाली दुईटा पिला चिल्लाउचंती पुड़ाई देले से जगह रे ग्लेडिस्टेन ठिया हेले कहले से मानकर किछि भी भूल ना किछि भूल नहीं से मान को किछि दंड मिसा दियो नहीं मु से मान को क्षमा करूची से मान को पाई मु प्रार्थना करूची से मान को दंड न मिलु आबुर बेटवा स्त्री मान हेले शैतान सहित हाथ मिसाइबा स्त्री मान हेले प्रभु आमान को अनुग्रह करंतु आमे शांतिकारक लोक हेबा सेति पय आमे ईश्वर को संतान बोली जणा दिबा आमे ता हेले आमे ईश्वर को संतान बोली ख्यात हेबा प्रभु ई वाक्य दे आम समस्त को आशीर्वाद करंतु।